अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कहा जाता है कि इख्तियार या इक़्तिदार आपकी असलियत और हकीकत को एक्सपोज़ कर देता है। यानी जब किसी को इख्तियार या इक़्तिदार मिले तो उसके अंदर जो खुसूसियात या ख़ामियाँ होती हैं वो अंदर से निकल के बाहर आ जाती हैं। मैं हज़रत अली का एक फ़रमान आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने फ़रमाया कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। ये बहुत गहरी बात है। इंसान जब बोलता है तो सब कुछ सामने आ जाता है उसका। पाकिस्तान में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट समाअत चल रही है। बहुत शोर मचता था कि फुल कोर्ट बनाएं। आज काजी फायज़ ईसा साहब फरमा रहे थे कि इतनी समाअतें हो गई हैं, केस की समाअत मुकम्मल नहीं हो पा रही, ये हमारी कारकर्दगी है, बाकी इलेक्शन ज़ेरे इल्तिवा हैं। सर, यही बात बाकी चीफ जस्टिस साहिबान भी कहते थे जब आप इख्तलाफी नोट जारी किया करते थे, जब आप प्रेस रिलीज़ जारी किया करते थे, जब आप खतूत लिखा करते थे, जब आप सड़क पर खड़े हो जाते थे ट्रैफिक वार्डन के साथ और गाड़ियां रोक के आप अपनी अदालतें लगाया करते थे। मैंने हर बार कहा है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा का सबसे बड़ा चैलेंज वो पुराने काजी फायज़ ईसा हैं जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में हमें बहुत एक्टिव नज़र आए। अब हुआ क्या? हुआ ये कि फुल कोर्ट समाअत चल रही थी। काजी फायज़ ईसा का फैसला था कि इस समाअत का अहवाल पूरे पाकिस्तान को टीवी पर देखना चाहिए। अब कैमरे पर यह समाअत आई तो पता चला कि कौन से जज साहिबान सवाल करते हैं और बड़े जायज़ सवाल करते हैं। ऐसे सवाल जो कानून के बिल्कुल ऐन मुताबिक हैं, बल्कि वो एक नई जिहत और नई डायरेक्शन का तयन भी करते हैं। इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर सर फहरिस्त हैं। अब अगर जस्टिस मुनीब के बेहतरीन और शानदार सवालों से कोई और इनसिक्योर फील करता है या किसी को लगता है कि जस्टिस मुनीब ऐसे हैं कि जिनकी सबसे ज़्यादा लोग इस वक्त तारीफ़ कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको बुरा मानना चाहिए। आज हुआ क्या? अब मामला यह है कि एक तो अगर आपको याद हो, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, कोई ऐसा मामला नहीं था जिस पर वो इख्तलाफी नोट जारी नहीं करते थे। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वो नोट जारी भी होता था, इवन मीडिया को भी जारी होता था। और जितने काजी फायज़ ईसा ने बतौर जज खतूत लिखे, किसी और जज का दिखा दें, ऐसा नहीं हुआ। अब हुआ ये कि आज समाअत चल रही थी और जस्टिस मुनीब, इसमें कोई शक नहीं, एक इंतहाई कॉम्पिटेंट जज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पर उनकी मजबूत ग्रिप है, इसलिए जस्टिस बंदयाल उनको हमेशा अपने साथ बैठाते थे और इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल हैं। लेकिन फिर पूरे का पूरा ग्रुप शोर मचाता था कि ये तो हम ख्याल बेंच है। अब आपको जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब को सुन के अंदाज़ा हो चुका होगा कि आइनी और कानूनी उमूर पर उनकी कितनी बेहतरीन ग्रिप है और उनको कितना इस पर अबूर हासिल है। अब हुआ ये कि आज MQM के वकील दलाइल दे रहे थे। इस दौरान एक तो उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से कहा कि वो इसकी हिमायत करते हैं। अब फैसल सिद्दीक जब इस पर दलाइल दे रहे थे तो उनके दलाइल के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक सवाल उठाया। वो सवाल क्या था? उन्होंने कहा कि सिर्फ ये बता दें कि आइन के आर्टिकल 191 के अंदर लॉ यानी कानून का क्या मतलब है, जिस पे जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उनको रोकने की कोशिश की। जस्टिस मुनीब नहीं रुके। जस्टिस मुनीब ने कहा, आई एम सॉरी सर, और इस पर काजी फायज़ ईसा ने कहा कि जो वकील हैं उनको दलाइल देने दें और ये उनकी मर्ज़ी है वो कैसे दलाइल देते हैं। तो इस पर फिर गुस्सा आया जस्टिस मुनीब अख्तर को भी। उन्होंने कहा कि देखें, बेंच का हिस्सा होने के नाते मेरा हक़ है कि मैं सवाल करूं। जस्टिस मुनीब अख्तर को फिर काजी फायज़ ईसा ने कहा कि अगर आपने जहन बना ही लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। जिस पर उन्होंने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, ये मसला इस वक्त मेरे जहन में नहीं है कि मैंने फ़ैसले में क्या लिखना है। मेरे जहन में सवाल है और सवाल करना मेरा हक़ है। हाँ, उनकी मर्ज़ी है वो जवाब दें या ना दें, ये उनका मामला है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़ाहिर है आप सवाल तो कर सकते हैं, लेकिन पहले वकील दलाइल तो दे लें। और इस पर एक मुस्कुराहट थी जो सब ने सुनी काजी फायज़ ईसा की जानिब से। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे मेरा सिर्फ एक सवाल है कि हम काजी फायज़ ईसा के पहले वाले मामलात को छोड़ देते हैं। क्या आज की समाअत से पहले काजी फायज़ ईसा ने चीफ जस्टिस के तौर पर दलाइल देते हुए वकीलों से दरमियान में सवालात किए हैं या नहीं किए? अगर आपने ख़ुद सवालात किए हैं तो जस्टिस मुनीब अख्तर सवाल क्यों ना करें? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये कोर्ट चल कैसे रही है। इसी तरह से जस्टिस एजाजुल एहसन सवाल करना चाहते थे, इस पर भी उनको रोक दिया गया। इन्होंने कहा कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो काजी साहब ने कहा कि साथी जजी से दरख्वास्त है कि वो अपने सवालात रोक कर रखें, आप हर सवाल का जवाब ना दें। यानी फैसल सिद्दीकी को उन्होंने कहा कि आप अपने दलाइल जारी रखें।
اب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز الاحسن کو ٹوکا گیا ہے. اسی طرح سے جسٹس عائشہ ملک کے معاملے میں بھی قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے. تو ظاہر ہے قاضی صاحب اس وقت بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں اب اپنے دیگر فاضل ججز کو سوال کرنے سے نہیں روکنا چاہیے. اگر وہ ایسا کریں تو لوگ سوال تو اٹھائیں گے, کیونکہ یہ پیرامیٹر قاضی فائز عیسیٰ نے خود مقرر کیے ہوئے ہیں اور وہ بڑے تواتر کے ساتھ اختلاف کرتے آئے ہیں, اختلافی نوٹ لکھتے آئے ہیں, خط لکھتے آئے ہیں. اب کم از کم اپنے ساتھی ججز کو سوال تو کرنے دیں. اگر سماعت مکمل نہیں ہوئی تو کیا اس میں جسٹس منیب یا جسٹس اعجاز الاحسن کا قصور ہے؟ اور سماعت مکمل کرنا ضروری ہے یا ویلڈ سوال اٹھا کے صحیح فیصلہ کرنا ضروری ہے؟ آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس منیب اختر, جسٹس اعجاز الاحسن لیگل سوال اٹھا رہے تھے اس قانون کے حوالے سے. دوسری طرف سے بھی سوالات آ رہے تھے. میرا نہیں خیال کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ابھی تک جسٹس اطہر من اللہ کو روکا ہے, جسٹس منصور علی شاہ کو روکا ہے یا کسی اور اس طرف کے جج کو روکا ہے. تو یہ اچھا ہوا کہ کیمروں کی موجودگی میں قوم نے دیکھا, ورنہ شاید کہا جاتا کہ یہ حقائق کے منافی بات کر رہے ہیں. اب بار بار ٹوکنے پر جسٹس منیب نے کہا کہ آپ مجھے ٹوک نہیں سکتے سر, آپ مجھے روک نہیں سکتے. اگلا معاملہ یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج الیکشن کمیشن کے اندر بڑے اہم معاملات تھے, اور ایک تو عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ کے عہدے سے ہٹانے والا معاملہ تھا. دوسرے نمبر پر جو بلے کا نشان ہے وہ لیا جانا تھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ استحکام پاکستان پارٹی جو جہانگیر خان ترین کی پارٹی ہے, ان کو بلے کا نشان چاہیے. او بھائی, آپ سمپل کہو کہ آپ کو عمران خان بھی چاہیے. عمران خان ہوگا تو بلے کے ووٹ پر بلے کے نشان پر ووٹ پڑیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان اس طرف ہوگا تو بلے کے نشان پر ووٹ آپ کو پڑ جائیں گے اور آپ لوگوں میں مقبول ہو جائیں گے؟ پتہ نہیں کس دنیا میں یہ لوگ رہتے ہیں. اب پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ واپس لینے کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی اور اون چودھری کے وکیل پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ دیا جائے, جس پہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ وہ پہلے دیا جا چکا ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ وہ پہلے تھا, اب عام انتخابات کے حوالے سے نہ دیا جائے. اس پر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں پہلے ہی اس پر ایک کیس زیر سماعت ہے اور ہماری درخواست کو اس کیس سے منسلک کر دیں, جس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا. دوسرے نمبر پر عمران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹایا جائے, وہ سزا یافتہ ہیں, تو کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں, ہٹایا جانا یا نہ ہٹایا جانا, تو بعد کی بات ہے. تو اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. تو عمران خان کے دونوں کیسز سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے. پارٹی عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں ہٹا دیں, بلے کا نشان واپس لینا چاہتے ہیں لے لیں. صرف اتنی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ گلاب کے پھول کو کسی بھی نام سے پکارا جائے وہ گلاب ہی رہتا ہے. آپ انتخابی نشان چھیننا چاہتے ہیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہونا. سیاسی مسائل سیاسی طریقے سے حل ہوتے ہیں, سیاسی طریقے سے سیاسی لوگوں کو ہرایا جاتا ہے. غیر سیاسی طریقے سے ہرانے پر وہ ہمیشہ کے لیے کھیل جیت جاتے ہیں. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.